ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਸੀ ਆਪੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਭੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਆ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਗਈ। थोड़ा मैसेज कर ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਬਸ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨਾ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्टीव फन चैनल। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो है ना लाइव ट्रबल शूटिंग जो है ना आपको करके दिखाएंगे कि कैमरा ये देखिए अभी बंद है, ये स्क्रीन पे करना, ये कैमरा भी बंद है। तो इसको जो है ना अभी हम ठीक करके आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम अडाप्टर चेक करेंगे कि अडाप्टर जो है ना वो ख़राब तो नहीं कोई भी, ठीक है। एक नंबर कैमरे का अडाप्टर है वो करेंगे। ये देखिए ये एक नंबर कैमरा, मैं इसकी जो है BNC केबल है ना वो उतारने लगा हूँ। BNC केबल उतार के तो अभी मैं इसकी चेक करूँगा। इसके साथ पावर की जो केबल है वो केबल कौन सी है, अडाप्टर कौन सा लगा हुआ है इसके साथ, वो चेक करूँगा। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੁੱਚ ਲਾ ਨਾ ਛੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਰਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ अच्छा ये इसका अडाप्टर है भजन। तो अभी इसको चेक करते हैं ये अडाप्टर ख़राब है या सही है पहले, तो उसके बाद जो है ना इसको कैमरे को दोबारा मैं इसको जो है ना लगाता हूँ अडाप्टर, तो शायद कुछ ना हो। इसका अडाप्टर जो है ना वो चेंज करके देखते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। हाँ जी वो मैं देखना है। ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ सारी टेप उतार दी है अपने। अभी इसका जो है ना अडाप्टर ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਲ ਹੈ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ये अडाप्टर उतार दी, अभी नया अडाप्टर लगाते हैं। ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਲਾ
اس کا ڈاکٹر کا ایشو نہیں آیا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی اس کا کوئی اور ایشو ہے تو وہ ابھی میں BNC اس کی جو ہے نا چیک کرتے ہیں اور کیمرہ بھی چیک کرتے ہیں. اچھا بھائی جان, یہ والا کیمرہ ابھی بند ہے تو اس کو ابھی جو ہے نا انشاءاللہ آن کر کے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. بس جو کیمرہ ہے نا, کیمرہ ابھی جو ہے نا اس کے لیے سیڑھی چاہیے, تو وہ ابھی سیڑھی لینے گئے ہیں, تو سیڑھی لے کے آتے ہیں تو انشاءاللہ کیمرے کی ٹربل شوٹنگ جو ہے نا اسٹارٹ کرتے ہیں. اڈاپٹر کا ایشو نہیں ہے, اڈاپٹر نیا لگا کے دیکھا ہے, اڈاپٹر جو ہے نا اس کا مسئلہ نہیں ہے. تو ابھی انشاءاللہ BNC چینج کر کے 2-3 طرح کے مسئلے ہوتے ہیں ٹربل شوٹنگ میں. ایک BNC چینج کرنی ہوتی ہے, ایک DC پن کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کے بعد پاور اڈاپٹر کا مسئلہ ہوتا ہے, پاور کا ایشو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے نا کیمرے کے پاس جا کے نزدیک جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ایشو ہے اور کیا مسئلہ ہے. تو ابھی ٹربل شوٹنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا بھائی نا, یہ جدھر کیمرہ لگا ہوا ہے نا اس کے نیچے یہ گدا باندھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ کیمرے کو نظر نہ لگے. ابھی اوپر کیمرہ دکھائیں, یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ادھر مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے پاور کا ہی. زوم کریں, اتوں کا مسئلہ. ہاں جی, ایسا تو مسئلہ ہے. وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ نکال دیں, وہ والا جو ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے, جو اس کیمرے کا نا وہ ڈاکٹر نکال دیں کیونکہ بجلی کرنٹ آ رہی ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ٹربل شوٹنگ ابھی ہم کر رہے ہیں, تو ابھی کیبل کا جو ہے نا ایشو ہے, ٹھیک ہے. کیبل لگی ہوئی ہے سلور کی, یہ ہوا ہے کہ DC پن جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے, وہ پاؤڈر بن گئی ہے, ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بارش آتی ہے, بارش کی وجہ سے جو ہے نا بارش یہ DC پن اور BNC کے اوپر پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اگر پیور کاپر کی کیبل نہ ہو تو پھر جو ہے نا پرابلم یہ آتی رہتی ہے کہ جو کیبل ہے نا وہ پاؤڈر بن جاتی ہے. اور پیور کاپر کی موٹی کیبل لگائی ہوگی ہم نے تو یہ ایشو نہیں آئے گا. تو ابھی ہم جو ہے نا کیمرہ آن کرتے ہیں, تو یہ ابھی DC پن ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو ادھر لگا کے اور کیمرہ آن کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور ابھی 1 منٹ میں کٹر لے آؤں, تھوڑا سا اوپر سے صاف کر دیں گے کیبل کو, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. یہ ریڈ کلر کی پلس ہوتی ہے اور یہ بلیک کلر کی مائنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی ہم نے اس کو صاف کر لیا ہے, تو ابھی جو ہے نا اس کو لگا کے کیمرہ آن کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. BNC بھی پاؤڈر بن گئی. BNC جو ہے نا وہ نہیں لے کے آئے کیونکہ اس کی BNC بھی جو ہے نا وہ بھی خراب ہو گئی ہے. BNC بھی ابھی چینج کریں گے, DC پن بھی چینج کریں گے. اچھا اچھا, اور
ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆਹੋ अच्छा अभी BNC और DCP ने हमने लगा दिया है तो इंशाल्लाह अभी कैमरा चेक करते हैं इंशाल्लाह ओके होगा। अच्छा भाईजान ये देखिए अभी कैमरा जो है ना ऑन हो गया, ये वाला कैमरा बंद था, अभी कैमरा जो है ना ऑन हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हमें नस्र पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।